Hi guys! So, naroon ko i-share regarding mong sa atong mga klase-klase nga amiga. So, nagyo tay amiga nga kana ang close kay nato, mura na gyud igsuon nato. Like ari na matug sa tong balay, ari na mukaon. Ita sad pwede sad ta magadto sa ilaha. Ingana ka close ba? So nasa day amiga nga, ikabot mga amiga nga bitin gani kanang nakaisulti nga bisag private kay ito nga istorya ninyo iya sang gi-share sa lain-lain nga tao. So ingana ba di na to masaligan. So ikatulong amiga kanaging amiga na to bisag lagyo kanang mga long distance na to nga mga friendship bisag lagyo dili gyud mangunay nimo continue gihapon inyong friendship. Nasa tay amiga nga supportive kay sa imong love life. Suki mo sungog-sungog. Pero di ay mura sa daig bitin. Kay kung wa ka iya sa din char-charan imong uyab.